बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, वैसे तो इस्लाम की किरणें सरज़मीन अरब से फूटी है और मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा उसके मरकज़ रहे, लेकिन मिस्र की सरज़मीन को ये सआदत हासिल रही है कि अमूमन हमने देखा है कि कुरान मजीद के अज़ीम क़ुर्रा सरज़मीन मिस्र से उठे हैं, वो कारी अब्दुल बासित हो या बाकी क़ुर्रा हो। और इस वक्त भी आलमी सतह पे जिस कारी को नंबर 1 समझा जाता है वो मिस्र की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखने वाले शेख महमूद शहाद साहब हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत मौलाना फज़लुर रहमान साहब की दावत पे वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और हम उनके और शेख साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम उनके साथ गुफ्तगू कर सके और उनकी क़िरत से भी अपने कानों को मुनव्वर कर सके। तो आइए नाज़रीन, शेख साहब के साथ गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शेख साहब, पहला सवाल मेरा ये है कि आप मिस्र के किस इलाक़े से ताल्लुक़ रखते हैं और कुरान पाक के हिफ़्ज़ और क़िरत की तरफ आपका रग़बत या रुझान कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أولا أنا أشكركم جزيلا على هذا اللقاء الجيد الذي إن شاء الله سيكون فيه إفادة لأهل القرآن والعلماء إن شاء الله في كل الدنيا. सबसे पहले मैं साफ़ी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे वक्त दिया और मेरा पैगाम कुरान से मोहब्बत करने वालों तक पहुँचाने का ज़रिया बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कुरान कराम, हुफ़ाज़ कराम और उलमाए कराम में इससे कुरान का ज़ौक़ मज़ीद बढ़ेगा। और दूसरा, मैं कायद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि मसरूफ़ियत के बावजूद उन्होंने हमें वक्त दिया, हमें अहमियत दी और मेरे इस दौरे को तारीख़ी बनाया, मेरी हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई की। मेरा ताल्लुक़ मिस्र में दखालिया गांव कफलुल वसी से है। मैंने बचपन ही में हिफ्ज़ किया और वालिद को देखकर कुरान का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी अपने वालिद की तरह बनूं। और 10 साल के उम्र में मैंने हिफ्ज़ किया और इब्तिदाई दीनी उलूम भी अपने वालिद से सीखे। وبعد ذلك بدأت أن أستمع إلى والدي. शेख, आप एक बड़े बाप के बेटे हैं और आपके वालिद भी एक अज़ीम इल्मी शख्सियत थे, तो वालिद मोहतरम से आपने क्या सीखा? الحمدلله والدي كان من القراء المتميزين والمحبوبين على مستوى العالم الإسلامي، وتأثر به كثير جدا في جميع الدول، وأسلم على يديه أشخاص كثيرة. मैंने अपने वालिद को बचपन से देखा कि पूरी दुनिया और आलम इस्लाम में इनका निहायत एहतराम है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उन्हीं को देखकर मेरा हिफ्ज़ में दिल लगा और कारी बनने का शौक़ बढ़ा और मैंने महसूस किया कि दुनिया के हवस के मुकाबले में कुरान सीखने और समझने की हवस होनी चाहिए, जिसके बदौलत दुनिया में इज्जत है और लोगों के दिलों को खरीदा जा सकता है और कुरान ही इसका वाहिद जरिया है और उसको अच्छे से पढ़ना है। هذه أفضل إرث وأفضل نصيحة يعني. शेख, कितनी उम्र में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया? 11 عام. 10 साल منت القرآن. माशाअल्लाह, 11 साल की उम्र में। ये हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब भी है और बाकी अरब ममालिक भी है, लेकिन अल्लाह ने ये सआदत मिस्र को क्यों दी हुई है? इसकी क्या वजह है कि अमूमन बड़े क़ुरा कारी अब्दुल बासित जैसे और आप जैसे वो मिस्र ही में पैदा होते हैं? هو أولا توفيق من الله ورضا من الله علينا أولا. ثانيا عندنا مقولة في مصر منذ قديم الأزل يقولون مصر أم الدنيا، ونحن توارثنا هذه المقولة. सबसे पहले ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है और दूसरा हमारे यहाँ ये मकूला है
کہ مصر دنیا کی ماں ہے اور یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصریوں کو منفرد آواز اور تاثیر سے نوازا ہے، یہ صرف اللہ کی عطا ہے، اور یہ کہ یہاں کے شیوخ، علماء اور اکابرین جن سے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ملاقات کر چکے ہیں، ان کی محنت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے قرآن اور اسلامی علوم کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ في هذه الأمور يعني. فهذا أنا أقول هو رضا من الله فقط. شیخ آپ مولانا صاحب کی دعوت پہ پاکستان آئے، بہت ساری اجتماعات میں آپ نے تلاوت کی، تو پاکستان کا دورہ، پاکستان کے لوگ اور پاکستان آپ کو کیسے لگا؟ أنا أتيت قبل ذلك باكستان مرة في عام 2006 ولكن هذه المرة لم أتوقع مثل هذا الاستقبال. میں 2006 میں بھی پاکستان آیا تھا، لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اکرام کیا اور جس طریقے سے میرا استقبال کیا، میرے رہائش کا بندوبست کیا اور مجھے پروٹوکول دیا، اور جو لوگوں نے محبت دی اور اعزازات سے نوازا، مجھے بالکل ہی اس کی توقع نہ تھی۔ میں سوچتا ضرور تھا کہ میں ایک بڑے عالم دین کے دعوت پر پاکستان جا رہا ہوں جو میری میزبانی کرے گا، لیکن اتنی توقع نہ تھی۔ اس پر میں ان کا مشکور ہوں اور اللہ حق تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ ان کو اللہ اپنی شان کے مطابق نوازے، جس طرح انہوں نے قرآن کریم کی خدمت کی اور قرآن کی وجہ سے مجھے اعزازات سے نوازا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ سے اعزازات سے نوازے۔ في هذه الأيام في ميزان حسناته وحسناتنا إن شاء الله. شیخ الحمدللہ پاکستان میں دینی مدارس بھی کثیر تعداد میں ہیں، اور ہمارے لاکھوں بچے وہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے طلباء کو کیا نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید سیکھنے والے طلباء کو خصوصاً آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ أتمنى لهم التوفيق والنجاح وأنصحهم دائما بالحفاظ على القرآن وعلى العلم، علم الدين. میں دینی مدارس کے طلباء کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ عزت قرآن کریم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم سے وابستہ ہونے میں ہے۔ تو آپ اگر پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ فقہ ہو، حدیث ہو یا علوم قرآنیہ ہوں، ان کو صحیح سے اور محنت سے پڑھیں اور ان کو سمجھیں۔ دوسرا، میں قرآن کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آواز کو خوبصورت بنانے میں فنون کو نہ دیکھیں، آواز کو بنانے کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں۔ قرآن کریم کے جو اصول، قواعد اور ضوابط اور تجوید ہے، اس پر زیادہ توجہ دیں۔ تجوید کو مقامات کے تابع نہ کریں، بلکہ مقامات اور لہجے کو قرآن کے اصول اور تجوید کے تابع رکھیں، اسی میں کامیابی اور عزت ہے، اور قرآن کے اصولوں اور قواعد اور ضوابط کے ساتھ پڑھو گے تو اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ هذا شيء مهم لابد أن يعرفوه يعني وفقط. شیخ اس وقت کروڑوں پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور مجھ سمیت سب کا اشتیاق ہوگا کہ وہ آپ کی زبانی قرآن کریم کی تلاوت خیرت کے ساتھ سن سکیں، تو آپ جو بھی صورت یا جو بھی رکوع تلاوت فرمانا چاہتے ہیں، تو ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم یہ اجر حاصل کریں آپ کی زبانی قرآن کی تلاوت کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله. ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين جزاک اللہ. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ جزاک اللہ. میں بہت مشکور ہوں شیخ صاحب آپ کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کا اور قاری صاحب آپ کا. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.